বাইরে সত্যি করে বলছি, কিন্তু দাদা ছুটিয়ে লাল করে দিয়েছে এমন দৃশ্য বাংলাদেশে এই প্রথম। আমার মনে হয় 53 বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটছে। বিএসএফ এর বিপরীতে বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকরা যে বার্তা দিয়েছে, এটা ভারতের জন্য একটা কঠিন সমুচিত। बांग्लादेशी जो विलेजर्स हैं, किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो भी बीजेपी का रूप धार लिया है। उन्होंने किस तरह से बीएसएफ की धुलाई की और बीएसएफ के चुंगल से, बीएसएफ के कैंप से वो अपने साथी किसान को छुड़ाकर ले आए और साथ ही साथ बीएसएफ वालों की धुलाई भी की है। ऐसे पहले नहीं था, ऐसे शेख हसीना के दौर में नहीं था। अब नए बांग्लादेश में नए नए इंसिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे इंडियन की दुर्गत बनते हुए भी आप देख रहे हैं। बांग्लादेशी इस वक्त अगर कहा जाए भाई छाए हुए हैं, गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दुर्गत बनाई है इस बार बड़े ही शानदार तरीके से बांग्लादेशी फार्मर ने, विलेजर ने, किसान ने। ये वाकया कैसे हुआ, ये स्टोरी क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। फिर वीडियो भी देखेंगे नईम साउथ कोरिया साहब की, बहुत ही अच्छी वीडियो एनालिसिस बेस्ड है, वो भी हम देखेंगे। देखें, जो बीजेपी बीएसएफ का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर के ऊपर, बहुत ही ज्यादा टेंशन है। अब जो बीएसएफ है आजकल पिछले 2-3 महीनों से वो मार खाती हुई नजर आ रही है। पहले 15 साल पहले ऐसा नहीं था, 10-15 साल हो गए लगातार वो बल्कि बांग्लादेशियों को मारते रहे हैं। अब कोई 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि वो बांग्लादेशियों से मार खा रहे हैं, बांग्लादेशी विलेजर से मार खा रहे हैं, किसानों से, बीजीबी से। अब उनके अंदर वो गुस्सा था, वो गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने एक बांग्लादेशी किसान को पकड़कर जबरदस्ती उठाकर ले गए इंडिया वाली साइड पर। बीएसएफ वाले अपने कैंप में ले जाकर उसको बैठा दिया और उनका इरादा ये था कि भाई इसको हम मार के वापस भेज देंगे, मार देंगे, इसको जान से मार देंगे ना। लेकिन फिर देखें, जो बीजीबी से मैं समझता हूं बढ़कर जो बांग्लादेशी विलेजर है ना, किसान है ना, फार्मर्स हैं, उनका दिल भी इतना बड़ा हो गया, शेर जितना, शेर बन गए हैं। असल में मायनों में वो जो बांग्लादेशी वो टाइगर्स बन गए हैं। उन्होंने बीजेपी वालों को थोड़ा इत्तला की, इन्फॉर्म किया और फिर खुद चले गए और जाकर किस तरह से वो एक किसान ने अपने दोस्त जो फार्मर था, जो बीएसएफ के कैंप में था, वहां पर जाकर वो छुड़वा कर लेकर आया और उनको ठीक ठाक सुनाकर भी आया और उनकी धुलाई भी करके आया। क्या बात है, बांग्लादेशी फार्मर्स मैं कहूंगा जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। आइए जी, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो हम देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। সত্যি করে বলছি, কিন্তু দাদা ছুটিয়ে লাল করে দিয়েছে এমন দৃশ্য বাংলাদেশে এই প্রথম। ভিডিওটা শেয়ার চাই, একটা বার্তা দিতে চাই যে আগিলা দিন নাইরে নাতি খাবলাইয়া খাবলাইয়া চিনি খাইতি, যে আসলাম সীমান্তে, যারে মন চাইলো তারে মাইরা ফেললাম, লটকাই দিলাম, এই দেশে ঢুইকা মিস ফায়ার টায়ার করলাম, সরিষা ক্ষেত বাড়াইলাম, তারপরে আবার ভারতে অনুপ্রবেশ করলাম। দর্শক, আজকে আমার মনে হয় 53 বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এমন ঘটনা ঘটছে। বিএসএফ এর বিপরীতে বাংলাদেশের সাধারণ কৃষকরা যে বার্তা দিয়েছে, এটা ভারতের জন্য একটা কঠিন সমুচিত জবাব বলে আমি মনে করছি। ঘটনার প্রেক্ষাপট দেখেন, দিনাজপুরের বিরল উপজেলায় বিরল ঘটনাই ঘটছে। ওইখানে মাঠে কাজ করার সময় বাংলাদেশি এক কিশোরকে তুলে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ। প্রতিবাদে আমাদের বাংলাদেশিরা ভারতে ঢুইকা এক বিএসএফ এর এক কৃষককে, আমাদের কৃষকরা মানে বাংলাদেশি কয়েকজন নাগরিকরা তুইলায় না ধইরা দিয়ে দিছে কার কাছে? বর্ডার গার্ড বিজিবির কাছে। আর এই ঘটনায় তোলপাড় চলছে দিনাজপুরে। সকাল 10:30টার দিকে উপজেলার ধর্মপুর ইউনিয়নের এনায়েতপুর বিওপি ক্যাম্পের দীপনগর গ্রামের 323 মেন পিলার সংলগ্ন এলাকাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। আচ্ছা, আমাদের যারা অডিয়েন্স আছেন ইউটিউব বা ফেসবুকে যারা এই কন্টেন্টগুলো দেখেন, ওই এলাকার কারা আছেন এই ঘটনাটা আরেকটু আমাদেরকে জানাবেন কমেন্টে। তো এই ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরে পতাকা বৈঠকে বসেছে বিজিবি এবং বিএসএফ।
বিকেল নাগাদ দুইজনকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি বিএসএফ কাইরে ধৈরা নিয়া ফেরত দেওয়ার ইতিহাস আমি জানি না আর আছে কিনা। এটা কেন হয়েছে? তোমরা আমার একটা নিছো, আমি তোমার একটা নিয়ে আসছি। তবে আমাদের তারা কে আনছে? সাধারণ কৃষকরা ঢুকে গেছে। সাহস, বাংলাদেশের কৃষকদের যে কি পরিমাণ সাহস, যারা আসলে ফসলের জমিগুলোতে চাষ করেন। আমরা যারা পলিটিশিয়ান আছি বা মানে বিভিন্ন জায়গায় সুশীলরা আছি, আমরা খালি বলি আর কি, কিন্তু যাদের জমি, তারা যখন বলে 1 ইঞ্চি ছাড় দেব না, এটা দেখেন কিভাবে আসলে ছাড় না দেওয়ার অ্যাক্টিভিটিস দেখাইতে হয়। ভারতীয় যে কৃষককে ধরে আনা হয়েছে তার নাম হচ্ছে নারায়ণ চন্দ্র রায়। তিনি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুসুমন্ডি থানার পূর্ব মোল্লাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। আর বাংলাদেশে যে কিশোরকে বিএসএফ নিয়ে গিয়েছিল তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আলামিন। সে ধর্মপুর ইউনিয়নের কৈকুরি গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য আবু সুফিয়ান সহ কয়েকজন বলছেন যে শুক্রবার সকালে আলামিন বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে নিজ জমিতে কৃষিকাজ করছিল। এ সময় 6 জন বিএসএফ সদস্য বাংলাদেশের সীমানায় প্রবেশ করে এবং তাকে মারধর করে টেনে হিঁচড়ে ভারতে নিয়ে যায়। বিষয়টি জানতে পেরে দীপনগর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা আপনার সীমানা অতিক্রম করে ভারতীয় এক কৃষককে তার জমি থেকে তুলে এনে এনায়েতপুর বিওপি ক্যাম্প এলাকায় আমাদের বিজিবি সদস্যদের হাতে তুলে দেয়। এরপরেই দুই দেশেরই টনক-টরসে, বিশেষ করে ভারতের। তো বিজিবির সাথে ফোন হইল, তারপর বিজিবি এবং বিএসএফ একটা পতাকা বৈঠক হইল। বৈঠক শেষে দিনাজপুর 42 বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আসানুল ভাই বলছেন 5 বাংলাদেশি অবৈধভাবে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বিএসএফ আলামিনকে তাদের সহযোগী ভেবে ধরে নিয়ে যায়। বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি ছিল, আলামিনকে তারা ফেরত দিয়েছে আর ভারতীয় নাগরিককে আমাদের বিজিবি ফেরত দিয়েছে। ঘটনা থেকে কি বুঝলেন? খেলা হবে, শুধু এতটুকু বললাম। এবার সীমান্তে খেলা হবে। জায়গা উঠছে, आम आदमी सोता हुआ शेर है साहब, अगर जग गया तो रप्पा शेर है। रप्पा कोई दी। शेर है भाई, आम आदमी जाग गया तो वो शेर है, शेर है, वो साबित कर दिया है बांग्लादेशियों ने। क्योंकि बांग्लादेशी बंगाली एक नेशन है, ये एक कौम है। जब ये खड़े होते हैं, जब ये लड़ने के लिए अज़्म कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, तो फिर इनको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अंग्रेज ने खलीज बंगाल को तोड़ा था, याद रखिएगा। अंग्रेज को, गोरे को ये समझ आ गई थी कि इतनी बड़ी ये ताकत है दुनिया में, ये ताकत इतनी बड़ी फोर्स है, इसको तोड़ा जाए, यही वजह थी। लेकिन इंडिया वाले फिर भूल गए, इंडिया वाले फिर भूल गए, लेकिन अब उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आपका दोस्तों क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।